PMLQ और PTI जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है। चौधरी साहब के साथ इन्होंने मामला, इससे बेहतर है चौधरी साहब सियासत छोड़ दें। अगर काफ लीग के मामला जो है वो फवाद चौधरी ने तय करने हैं। 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। जिस दिन वो जलसा करेंगे उसी दिन उसी जगह पे हम जलसा करेंगे। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूज, ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं, इसका पता तो कौमी असेंबली के इजलास बुलाए जाने पर ही चलेगा। इजलास बुलाने से मुताल्लिक भी हुकूमत बज़ाहिर तो बहुत जल्दी में नजर आ रही है और आइंदा हफ्ते इजलास बुलाए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि हुकूमत OIC इजलास से पहले अदम एतमाद को नाकाम बनाने की ख्वाह है, क्योंकि एक दबाव तो बहरहाल हुकूमत पर बन चुका है। लेकिन क्या हुकूमत इसके लिए पूरी तरह तैयार है? नाराज अरकान और उनकी तादाद का मामला एक तरफ अगर रख भी दिया जाए, यहाँ तो इत्तेहादी भी अपनी मुट्ठी खोलने को अब तक तैयार नहीं है। इत्तेहादियों की मुतालबात के मामले पर हुकूमत खबर देती है कि सब अच्छा है, लेकिन खुद इत्तेहादी इन खबरों की तरदीद करके सब अच्छा है का राग उसका गला घोंट देते हैं। हो क्या रहा है, सूरत हाल है क्या, जरा सुन लेते हैं। PMLQ और PTI जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है और इंशाल्लाह ताला हमने जो भी रिजर्वेशंस हैं PMLQ की काफ़ी हद तक दूर कर दी हैं। जो छोटी मोटी है वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो एक ये जो नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है, इस इजलास को बुलाने से पहले तमाम इत्तेहादी जो हैं वो फॉर्मल अनाउंसमेंट भी कर देंगे। अब सूरत हाल ये है कि PMLQ और वफाकी वुज़रा में इख्तलाफ मीडिया की जीनत बन रहा है। शेख रशीद के बयान पर क्यू लीग के वजीर जो मुनस्सर इलाही हैं, उन्होंने ट्विटर पर इजहार नाराजगी किया है। क्यू लीग सरबराह चौधरी शुजात के कल तक किसी फैसले पर पहुंचने का इंदिया दिया है। MQM की अगर बात की जाए तो MQM का पार्टी इजलास से भी खबर यही है कि वो बार बार कुर्बानी का बकरा नहीं बन सकते और हुकूमत पर एतबार भी नहीं कर सकते। फैसला जल्द करना पड़ेगा। बाप पार्टी की बात की जाए तो बाप पार्टी ने भी अपना फैसला इजलास के आने तक मौखर कर दिया है। अब यहाँ सवाल ये है कि वजीर आजम तमाम इत्तेहादियों पर के पास अगर देखा जाए तो चल कर गए हैं, लेकिन अभी भी इत्तेहादी राम नहीं हुए, बल्कि हर इत्तेहादी जमात वजीर आजम की जलसों में कही जाने वाली बातों को नापसंद कर रही है। क्या इन सब हालात के होते हुए अगर हुकूमत उजलत में इजलास बुलाती है तो कामयाबी के इम्कानात क्या हैं? अपोजिशन के बड़ों की भी जो है वो कौमी असेंबली के इजलास से पहले बड़ी बैठक 1-2 रोज में मुतवक्के है। लगता अब यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत की बका की जंग की आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। एतमाद और सियासी मफाद के इस खेल में क्या हो सकता है, ये सवाल रखेंगे अपने मेहमानों के सामने। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। पलवशा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और कामिल अली आगा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से आपका ताल्लुक है। तो सबसे पहले जरा शुरू करते हैं जो आपसी जंग इस वक्त इत्तेहादियों की, जो लफ्जी गोलाबारी चल रही है इत्तेहादियों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, जरा वो सुनते हैं। जरा शेख रशीद साहब क्या फरमा रहे हैं, प्रोड्यूसर जरा सुनवा दीजिए। 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ साए की तरह। अच्छा जी, कामिल अली आगा साहब, शेख साहब कह रहे हैं कि जी आप लोग जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, तो क्या आप लोग वाकई ब्लैकमेल कर रहे हैं? ब्लैकमेलिंग की सियासत जो है शेख रशीद से ज़्यादा कोई नहीं जानता। उनकी ब्लैकमेलिंग है कि एक सीट के ऊपर वो इंटीरियर मिनिस्टर बने बैठे हैं और हर दौर में यही हुआ है। मांगे तांगे की सियासत, मांगे तांगे की सियासत, वसीलों की सियासत और वजीफ़ों की सियासत, और इब्तदा भी वजीफ़ों से शुरू किया। देखे ना, चौधरी ज़ोहर लाई से वजीफ़े लेने वाला आज चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है और हर तीसरे दिन उनकी तारीफ़ करता रहा है। ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ मुनस्सर इलाही ने जो थप्पड़ रसीद किया है इसके मुंह के ऊपर, ये उसका जवाब नहीं दे सकता सारी ज़िंदगी। और अगर मज़ीद बात करेगा तो हम बताएंगे कि ये क्या शख्सियत है और इसका किरदार क्या है। वो कहते हैं पंजाबी के अंदर छजते बोले छाननी की बोले जिदे 7100 छेद होते ने। अच्छा, लेकिन आगा साहब, इस वक्त जो बात सवाल हो रही, चले आपने ये तो शेख रशीद साहब पे एक
आपसी आप लोगों की जो है वो पर्सनल एक वॉर ऑफ वर्ड्स तो चल ही रही है। सवाल लेकिन ये हो रहा है कि अगर आप लोगों ने नहीं मांगी, सीएमशिप नहीं मांगी, तो क्या वजह आप कैटेगोरिकली इसको डिनाई नहीं करें कि हमने तो नहीं मांगी, हमारे मुतालबात नहीं है? देखें, ये बात जो है हो नहीं सकती, और हमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। हम जिस बात का डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए डिज़र्व करते हैं, अल्लाह पाक हमें अता कर देता है। हमने जब भी कोई ओहदा संभाला है उसके इवज़ हमने डिलीवर किया है, आम आदमी को डिलीवर किया है। हमारी पॉलिसियां, हमारे काम लोग गली गली कूचे कूचे याद करते हैं। तो हमें वसीलों की जरूरत नहीं है, हम बातचीत जरूर करते हैं, मुशावरत जरूर करते हैं। आपको नहीं चाहिए फिर सीएमशिप? देखे, ख्वाहिश किसको नहीं होती, और ख्वाहिश किसको नहीं होती, तरक्की की ख्वाहिश किसको नहीं होती? मुझे नहीं है, आपको नहीं है, हर किसी की होती है। जो काम करता है वो अल्लाह पे तवक्कल करता है और अल्लाह पाक उसको अता करता है। अच्छा, लेकिन जिस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें आप लोग भी बार बार ये बात करते हैं, और बिल्कुल ठीक है कि इकोनॉमी के हालात जो सारे हैं, जिस तरह सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, तो ऐसे में आप सीएमशिप लेके क्या करेंगे? देखें, मैंने तो ये नहीं कहा कि हम सीएमशिप हमें ऑफर हो गई है और हम लेने जा रहे हैं। अगर मिलेगी तो इंशाल्लाह हम वो हैं जो हम डिलीवर करते हैं, हम संभालना भी जानते हैं, जो ओहदा लेते हैं उसको जस्टिफाई करते हैं, आम आदमी को डिलीवर करते हैं। और आपको पता है मारिया, आपको पता है कि हमारी जमात वो जमात है, और मैं ऑन रिकॉर्ड हूं कि 6 माह नहीं हुए थे तो मैंने ये कहना शुरू कर दिया था कि इमरान खान को चाहिए कि वो अवाम को डिलीवर करें, महंगाई का खात्मा करें। करप्शन बढ़ती चली जा रही है, करप्शन के रेट 10 गुना हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है खराब होती जा रही है। और देखें, आज लाहौर में 300-350 डकैतियां हो रही हैं। आगा साहब, आपको याद होगा मेरे ही प्रोग्राम में जो है मुआदा किया हुआ था। हाँ, जी बोलिए। हम मारिया अपने मुआदों के पासदार रहे हैं। हमारा किरदार यही है, हमारी सेंटिटी यही है कि हम अपने मुआदों के ऊपर कायम रहते हैं। लेकिन रिजर्वेशन बताना हमारा काम था, हम बार बार बताते हैं। वो वादा और जो मुआहदा जो आपने अवाम के साथ किया था, ये मुआहदा उसके आड़े आ रहा है ना, तो फिर तो आपको किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। नहीं, हमारे वो तो डिलीवर नहीं कर पा रहे, ना आप कर पा रहे, ना हुकूमत कर पा रही है। लेकिन मारिया, हमारी बहसो तमीज़ और हमारी रिजर्वेशन की बदौलत बाज़ फैसले इमरान हुकूमत ने, पीटीआई हुकूमत ने किए, हमारे कहने पे किए। ये देखने ऑन रिकॉर्ड बात है, ये जो पेट्रोल का फैसला किया है कमी का, और बिजली की कीमतों में कमी का फैसला किया, तो बढ़ गई। 3 दिन पहले चौधरी शुजात हुसैन ने इमरान खान को तनबीह की थी, और उसके बाद वो फैसला हुआ। तो ऐसे फैसले कई हमने करवाए अपने प्रेशर के ऊपर, अपनी रिजर्वेशन की बदौलत। लेकिन आग साहब, बिजली तो फिर बढ़ गई ना, कल फिर बिजली बढ़ गई, वो कम की उसके बाद फिर बढ़ा दी, वो तो बढ़ गई। तो ठीक है, फिर उसका अंजाम भी तो सामने आ रहा है ना जी, उसका अंजाम भी सामने आ रहा है ना। आम आदमी को तकलीफें बढ़ी हैं, जिसकी बदौलत ये कार्रवाई हो रही है। आदम एतमाद की तहरीक जो है, बाकी मेहमानों के पास भी जाती हूँ, लेकिन उससे पहले सिर्फ मुझे बता दें, बेयर मिनिमम क्या होगा हुकूमत के साथ रहने के लिए, और बेयर मिनिमम क्या होगा ऑपोजिशन की झोली में अपना जो है वो वोट डालने के लिए? देखें, अब तो हालात बड़े दगरगू हो चुके हैं, अपनी जमात को वो संभाल नहीं पा रहे, जिसके मुतल्लिक हम हमेशा उनको तनबीह करते रहे हैं। हम कहते रहे हैं कि अपने घर को संभालो, अपने घर को संभालो। अब तो एक सूबे के अंदर 4 उनके हिस्से बखरे हो चुके हैं, उनका शराजा बिखर रहा है। तो उसके लिए हमें भी तो अपना सर्वाइवल ढूंढना है। हम अपनी मुशावरत कर रहे हैं। इंशाल्लाह 1-2 रोज में चौधरी शुजात हुसैन मैदान अमल में आ चुके हैं। वो इंशाल्लाह ज़ीरक शख्सियत हैं, और इंशाल्लाह वो मोतदिल शख्सियत होने के बदौलत वो कोई अच्छा फैसला करेंगे इंशाल्लाह। अब आज साहब आपकी तरफ आती हूँ। एक ऐसे टाइम पे पॉलिटिकल टमाल्ट सारा जो है वो हमें नजर आ रहा है, इत्तेहादी जो है वो फैसला नहीं कर पा रहे, आप उनके दर पे जा रहे हैं, फिर भी फैसला उनकी तरफ से नहीं आ रहा, बल्कि आप लोगों की बातों की नफी कर रहे हैं।
अपने कैंप में जिस तरह आग लगी हुई है, वो आए रोज एक नया जो है वो ग्रुप निकलता है। ऐसे में ये जो चिंगारियां शेख रशीद साहब लगा रहे हैं, इसका मुझे समझ नहीं आई कि इसका फायदा क्या और क्या जरूरत पड़ी थी इस वक्त इस चिंगारी की। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। वैसे जिस तरह का आपने नक्शा खींचा है वो क्या अंग्रेजी की वो है, कोल के चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर दिया आपने। बिल्कुल सब चीजें वो मुझे आपका हाल मुझे वो लग रहा है, वो जो ऑस्ट्रिच नहीं होती जिसने अपना सर जो है वो रेत में दबाया होता है। आसपास सब इत्तेहादी अभी क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं अपना कैंप संभालने, आप कह रहे हैं मैं चाय की प्याली में तूफान। अब आपने इतनी देर आपने बात की, अब मेरी बारी भी तो जाने देना। आगा साहब को भी अपना टाइम दिया, मेरी भी सुन लें। मैं सबसे पहले बात ये, इसको सियासी तौर पे तज्जिया करें कि हुकूमत अपने कदमों पे खड़ी है। अच्छा। हुकूमत ने ना कोई चैलेंज किया है और ना हुकूमत को कोई चैलेंज साबित करना है। क्यू लीग है, MQM है, अवामी पार्टी है या GD है, ये हुकूमत का हिस्सा है, ये हुकूमत है। हुकूमत खाली PTI की नहीं है, हुकूमत सबकी है और हम सब ने मिलके जो हम पे अटैक हुआ उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। रही बात शेख रशीद साहब चिंगारियां क्यों लगा रहे हैं? अपनी पॉलिटिकल पार्टी, इनकी अपनी सियासत है। तो ना शेख रशीद साहब अलग सियासत, उनकी अलग पार्टी है ना। वज़ीर दाखिला बात कर रहे थे अभी, तो अभी आपने कहा GDA, MQM, क्यू लीग, हम सारी एक पार्टी है, हम हुकूमत है, तो वो भी अभी आपने अब सुने ना, अभी आप आगा साहब से बात कर रही हैं, ये भी तो दो वजीर है ना, ये भी दो वजीरों के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, तो ये भी हुकूमत है, शेख रशीद भी हुकूमत है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अगर क्यू लीग का और अवामी मुस्लिम लीग का कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। दूसरी बात है, इन्होंने अपनी हुकूमत बचानी है, ये इनकी हुकूमत है, ये 3.5 नहीं, तो आपने फिर मैं बड़ा आसान तरीका बताती हूँ। आज आप ये कहते हैं कि शेख रशीद जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग नहीं कर रही, PMLQ ब्लैकमेलिंग नहीं कर रही, ये कह दें फिर कि ब्लैकमेलिंग नहीं कर रही PMLQ, गलत का है शेख रशीद। देखिए मैं दोबारा से आपको कह रहा हूं, मैं इस वक्त हुकूमत के उस हिस्से की तर्जुमानी कर रहा हूं जिसका PTI नाम है। शेख रशीद हुकूमत का वो हिस्सा है जो अवामी मुस्लिम लीग है। आगा साहब जो है वो आप ये कह दें कि PTI की हुकूमत से क्यू लीग की हुकूमत जो है वो, PTI की हुकूमत को क्यू लीग की हुकूमत ब्लैकमेल नहीं कर रही, उन्होंने कोई ऐसी डिमांड नहीं की, ये कह दें फिर आप। देखिए मैं इसको अपने अल्फाज इस तरह है कि ये एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, इनके सियासी इंटरेस्ट हैं और ये अपने इंटरेस्ट के लिए कोई कोशिश करेंगे तो हम मिल के आपस में इस हुकूमत की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए करेंगे। रही बात कि जिन्होंने अदम एतमाद किया है वो तो आपस में 2-2.5 महीने पहले एक दूसरे को चोर चक्का कह रहे थे, धरती का नासूर कह रहे थे, पूरे खानदान को सर्टिफाइड चोर कह रहे थे। किया तो इसका मतलब शेख साहब की बात को मैं डिनाई नहीं करी। ना करे ना मुझे डॉक्टर साहब मुझे आपने एक जुमला भी मुझे आपने इंटरप्ट किए बगैर एक जुमला भी नहीं बोलने दिया। अच्छा बोलिए, मुझे बात करने देना। जो असल हमारा टारगेट है, हमने क्यू लीग को पिछले 10 साल कुछ नहीं कहा, क्यू लीग ने हमारे बारे में 10 साल कुछ नहीं कहा, हमने MQM में पिछले 5 साल कुछ नहीं कहा, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। मैं जो बातें कर रहा हूं वो 2-3 महीने की बातें कर रहा हूं। जरदारी साहब नवाज शरीफ को धरती का नासूर कहते हैं, वो कहते हैं कि वो यहाँ पे मरना नहीं चाहते, तो उनकी क्या है। और बिलावल साहब इनको सर्टिफाइड चोर कहते हैं, वो इनको क्या कहते हैं। इन लोगों को आप सीरियस ले गए कि ये कोई चैलेंज खड़ा कर देंगे। आज तक 120 बंदा ये इकट्ठा नहीं कर सके और आप इनको इतनी अहमियत दे रहे हैं कि ये 172 बंदा इकट्ठा करके ले आएंगे। भाई हुकूमत के अपने मसाइल हैं, लेकिन मसला इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन का है, जिन्होंने 172 पूरे करने। इंशाअल्लाह इससे पहले 13 दफा शर्मिंदा हुए, अब 14 दफा ये बुरी तरह शर्मिंदा होंगे। और जब ये तहरीक अदम एतमाद हारेगी तो फिर देखिएगा ये 2028 के लिए इंशाल्लाह इनको हम छोड़ेंगे। इनको ज्यादा सीरियस ना लें, ये आग या पार करने वाले हैं, ये लाकर मार के हुकूमत खत्म करने वाले हैं, ये बार की तारीफ देने वाले हमेशा नाकाम हुए। मैं जरा शाइस्ता साहब की तरफ जाऊं, फिर परवेज़ साहब की तरफ भी जाना है मुझे। शाइस्ता साहब, क्या अब आप जो इस वक्त, क्योंकि आपको इत्तेहादियों की जरूरत है, आप क्या ऑफर कर सकते हैं इत्तेहादियों को? बिकॉज ये खबरें आ रही हैं कि क्यू लीग गारंटर बना रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वीज़ा-वी आपसे जो भी उनको चीज़ें चाहिए,
लाइक वाइज MQM जो है वो आपको गारंटर बना रही है, जो पीपल्स पार्टी से उनको चीज़ें चाहिए, तो इस पे क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मारिया। पहले तो मैं सबसे पहले अपने हिम्मत पे दाद दे रही हूँ कि सदाकत अब्बासी आज भी आ रहे हैं, जबकि इनके तमाम जो मेंबर्स हैं वो अब बच रहे हैं, वो चैनल्स पे आ नहीं रहे हैं, लेकिन ये हिम्मत करके आ रहे हैं और वही चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले 4 साल से मैं इनको कह रही थी कि बस कर दो अब्बासी, अब लोग उसको ख़रीदने को तैयार नहीं हैं। ये वही चीज़ आज भी कि अपने घर को देखने से ज्यादा ये अभी भी दूसरों के घरों में झांक रहे हैं। अभी भी इनको ये फिक्र है, जो 4 साल आपके सामने ये कहते रहे ना कि नून में से शीन निकल रहा है, शीन में से मीम निकल रहा है, कुछ ना निकला कहीं से और कुछ हुआ भी नहीं। और इनके अपने अंदर इतनी तोड़फोड़, इतना इंतशार है, इतनी ज्यादा इस वक्त है कि हर रोज एक नया ग्रुप बाहर निकल रहा है और उसको ये सॉर्ट आउट कर लें, ये बाकी तो क्या सॉर्ट आउट करेंगे। और देखें इन्होंने जहाँ तक काफ ली की, मेरा नहीं ख्याल जो लोग आए हैं ना आपस में जो मिल रहे हैं मारिया, वो किसी कंडीशनल उस पर नहीं आ रहे। देखें इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन में सब लोगों ने अपने हलकों में जाना है और कोई भी न्याजी साहब का बोझ लेकर उनकी पॉलिसीज का, उनकी इनकॉम्पिटेंस का, उनकी बैड गवर्नेंस का, महीशियत की तबाहाली का, जो बेरोजगारी है उसका, जो गुर्बत है उसका बोझ उठाकर अगली इलेक्शन में अवाम के पास नहीं जा सकते। आपने देख लिया कि कितने ज़िमनी इलेक्शन हुए। ये जो आज क्लेम कर रहे हैं कि सारा पाकिस्तान इनके साथ खड़ा है और फिर ये डी चौक में, मतलब हुकूमत कभी आई है जलसे जुलूसों पे, ये डी चौक में आ रहे हैं, लेकिन क्या दिखाने के लिए? अगर अवाम इनके साथ होती तो ये ज़िमनी इलेक्शन इस तरह बुरी तरह ना हारते। ये अपने ही घर से इस तरह इनको मारना पड़ती जैसे KPK में पड़ी। तो मेरी बात सुने, ये अभी भी प्याली में तूफान और तूफान में पता नहीं क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कहें कि अभी भी ले लें, सब अनकंडीशनल आ रहे हो। जहां तक काफ लीग का ताल्लुक है, मैं आपको एक बात बताऊं मारिया, देखें ये वही काफ लीग है ना जिसके दर पर ये अब बार बार जा रहे हैं। काफ लीग को सोचना चाहिए कि मेरे भाई हैं, हमारे साथी हैं सारे, कि चौधरी शुजात साहब अल्लाह ना करे उनकी जब तबीयत जर्मनी में खराब हुई थी और एक अफवाह फैली, उस वक्त भी इस बेहिस शख्स ने उनका हाल नहीं पूछा था। मैं आई एम अ विटनेस टू इट, चौधरी साहब ने मेरे प्रोग्राम में खुद एडमिट किया था। तो देखें कोई कुछ नहीं मांग रहा है इस वक्त जो आ रहे नहीं। आगा साहब अभी कह रहे हैं सीएमशिप हमें दी जाए तो हम उस पे डिलीवर जरूर करेंगे। देखें डिलीवर तो देखें डिलीवर किया नहीं किया, क्या हुआ वो तो पास्ट में वोटर्स ने, अवाम बताती है ना आपको। नहीं वो कह रहे हैं अगर हमें दी गई रिस्पांसिबिलिटी तो देखिए ये सब है कि ये बैठ के ये लोग भी कल तक फैसला कर लेंगे। लेकिन मेरी तो कोई राय है नहीं है, मैं बहुत छोटी सी चीज हूं, लेकिन मेरी अपने भाई से ये है कि इस वक्त हिस्ट्री इज इन द मेकिंग। इनको राइट साइड पे, अवाम को इनको राइट साइड पे खड़ा हुआ देखना चाहती है। न्यूट्रल नहीं देखना चाहती आपका मतलब? न्यूट्रल तो उन्होंने कह दिया जानवर। मेरी बात सुने, वैसे आपने एक बात की, मुझे एक मौका दे, मेरी बात सुने। उन्होंने कहा सारी उम्र वो कहते रहे मुझे इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल चाहिए, मुझे प्लेयर्स वो न्यूट्रल चाहिए, और एंड में उन्होंने कह दिया कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो उन्होंने उन सबको जानवर कह दिया एक ही गो में। अच्छा मैं जरा पलवश साहिबा की तरफ चलूं। पलवश साहिबा, आप MQM को, क्योंकि मैं कल वसीम अख्तर साहब को सुन रही थी और जो जरदारी साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई है, बाकायदा उन्होंने कहा बहुत बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ जो है वो गारंटीज मांगी हैं जिसमें PMLN को और मौलाना साहब को गालिबन जो है वो गारंटर्स के तौर पे रख रहे हैं। क्या आप उनको वो देने के लिए तैयार हैं जो वो मांग रहे हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। देखिए ये मामला बहुत, और ये मामला इनमें से कोई ऐसा जो है, ये एक वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारे इत्तेहादी रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से 5 साल पूरे किए, और ऐसे मौके आए हैं, इन्होंने तो अभी कुछ देखा नहीं क्योंकि ये तो बैसाखियों के सहारे खड़े थे और इनकी बैसाखियों की लकड़ी बड़ी मजबूत थी। तो हम तो अपने पैरों पर खड़े थे और रोजाना के हिसाब से जो है हम वार सहते थे, लेकिन उस माहौल में भी तमाम साजिशों के बावजूद तमाम इत्तेहादियों के साथ पूरे 5 साल किए। लेकिन शुतुरमुर्ग हो या कबूतर जो है वो अपनी आंखें बंद करे या गर्दन रेत में कोई दबा दे, वार जरूर होता है।
اور یہ کہہ دینے سے کہ پیالی میں طوفان ہے، نہیں، پیالی میں طوفان نہیں ہے، اس وقت پورے ملک میں بھونچال ہے، اور آپ اس کو نہ دیکھیں اور نہ مانیں، اور آپ کو نظر نہ آئے کہ عدم اعتماد تو چلے کامیاب ہو یا نہ ہو، میں سمجھتی ہوں ووٹنگ سے پہلے کامیاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جعلی مصنوعی جو بت تھا، اس میں سے تو جان نکال کے دکھا دی عدم اعتماد، اور ان کی جو اصلیت تھی اور جن بیساکھیوں کے سہارے یہ کھڑے تھے، ان کے کھسکتے ہی جو ان کی بے جان ٹانگیں تھیں، وہ کچھ دنوں کا بوجھ، اپنا ہی بوجھ نہ اٹھا سکی، اپنے ہی لوگوں کو نہ کنٹرول کر سکی، جو دوسروں کو کہتے تھے کہ وہ ٹوٹ جائیں گے، جنہوں نے ایسا کوئی حربہ جو ہے وہ بچا کے نہیں رکھا، مخالفین کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دینے سے، ان کی خواتین کو جیلوں میں بند کیا، مریم نواز کو کیا، فریال تالپور صاحبہ کو، کس کو نہیں کیا، اپنے بیڈوں سے گھسیٹ کے ہسپتال کے عید کی رات کو یہ فریال تالپور صاحبہ کو لے کے گئی تھے، آپ کو یاد ہے؟ اسی طرح انہوں نے کس طریقے سے کس کے گھر میں جو ہے وہ، حتیٰ کہ پارلیمنٹ لاجز جو میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمان کا حصہ ہے، ادھر بھی سینکٹیٹی، ایک دفعہ اس وقت حملہ کیا تھا جب یہ آئے تھے 2014 میں، اور اب دوبارہ کیا، لہٰذا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو یہ اب تک استعمال نہیں کر چکے، لیکن دنیا یہ تماشا ضرور دیکھ رہی ہے کہ ریت کا محل جو ہے وہ کس طریقے سے دھڑام سے گر پڑا ہے۔ میں سمجھتی ہوں اس سے بڑی کامیابی جو ہے وہ اور کوئی نہیں، یہ اب بچتے ہیں تو بھی ان میں کچھ بھی نہیں، یہ اگر چلتے ہیں اس طرح یا زور زبردستی کرتے ہیں تب بھی یہ ختم ہو چکے ہیں، ان کے پاس اب کچھ نہیں، یہ سانسیں ضرور لیں گے وینٹیلیٹر پر، لیکن ان کے پاس دینے کو یا منہ دکھانے کو اب کچھ بھی نہیں۔ ہم سے تو یہ بعد میں لڑیں گے، پہلے یہ باہم جو دست و گریبان ہیں اس کو تو روکے، اپنے ممبرز کو کنٹرول کرنا، جس پارٹی کا اپنے ممبرز پر کنٹرول نہ ہو، اور جس پارٹی کے ممبرز اس کو ابھی تو برا وقت جو ہے وہ صرف نظر آ رہے ہیں نا اسکرین پر، ابھی تو آنے میں کچھ دن ہیں، جس پارٹی کے ممبرز اس کو دیکھ کر ہی دوڑے لگا رہے ہیں۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ وہ جب بنایا گیا بھانمتی کا کنبہ تو کس طریقے سے بنایا گیا ہوگا، نہیں، لیکن کس طریقے سے لوگ صحیح پرویز صاحب، وہ آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن ایم کیو ایم کو آپ کیا دے سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ آئیں؟ ادروائز وہ کیوں آپ کے ساتھ آئیں گے؟ کیونکہ ایم کیو ایم کی جو چاہے آپ کہیں کہ وہ ووٹر کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، جی دیکھیے وہ اس لیے آئیں گے کہ ڈوبتا ہوا ٹائٹینک، یہ وہی ہے جن کو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم انہیں نہیں گرائیں گے، اپنے بوجھ سے گریں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بوجھ سے خود اپنا بوجھ اٹھا نہیں پا رہے، تو آپ ان کو کچھ نہیں دے رہے، پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس ملک میں سیاست اب نہیں کر سکتا۔ آپ یہی دیکھ لیجئے کہ 2 دن پہلے 5 روپے کم کیے اور آج انہوں نے کس طریقے سے بڑھائے۔ کون سا اتحادی بڑی معذرت کے ساتھ چینج آف ہارٹ سے تو نہیں صرف وہ آئیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو لے دیں گے، ادروائز وہ اپنا وزن آپ کے پلڑے میں نہیں ڈالیں گے۔ لے دینے کا ایشو تو نہ بھی آتے اور بیٹھ کر پارٹیز بات کرتی تو لینے دینے کا تو ایشو کوئی ایسا ہے نہیں۔ یہ بات کوٹا سسٹم 140A کی امپلیمنٹیشن، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو کیا آپ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ڈاکٹر ماریہ، یہ باتیں جو ہیں یہ عدم اعتماد تو ابھی فائل ہوئی ہے، یہ اس سے کافی ہفتے پہلے سے جو ہے مذاکرات چل رہی ہیں، وزیر اعلیٰ گئے اور سندھ کے وزیر اعلیٰ گئے اور وہاں دھرنا ہوا، اس کے بعد وہ گئے اور بات چیت چل رہی ہے، وہ الگ ایشو ہے، اس پر اگر کچھ ایسا ہے کہ انہوں نے اس پہ مشروط کیا ہوا ہے، انہوں نے کل میں پروگرام سن رہی تھی، انہوں نے مشروط کیا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے وہ دیکھ لیں گے نا جی، وہ تو مشروط ہوتی ہی ہیں چیزیں، لیکن ہر چیز اس طرح نہیں ہوتی کہ اگر وہ مشروط نہ ہو تو جو ہے اس پہ بریکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے۔ آخر اس بات پر غور کیا جائے کہ وہ ایسے کون سے محرکات ہیں جنہوں نے اتحادیوں کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ وہ سوچیں کہ ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ پرویز صاحب، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، لیکن اس سے پہلے کوئکلی آغا صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی۔ آغا صاحب، یہ بہت خبر اس وقت جو ہے چل رہی تھی کہ مونس الہی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب کی کل ملاقات ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، لیکن ایک نجی ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ چلا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ملاقات نہیں ہے۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ کیا ملاقات کینسل ہو گئی یا اسکیجولڈ ہی نہیں تھی؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں، قطعی طور پہ اس قسم کی کوئی ملاقات طے ہی ابھی تک نہیں ہوئی، اور میں اس کی تردید کرتا ہوں
बावसूख ज़राए से मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि इस किस्म की कोई बात और किसी कल की कोई मुलाकात जो है उसकी तस्दीक नहीं हुई और ना ही हमारी क़यादत की तरफ से इस किस्म की कोई मुलाकात जो है वो तय हुई है। तो कल चौधरी शुजात साहब अपने फैसले का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन आपकी मुलाकात नहीं हो रही कल प्राइम मिनिस्टर साहब से, ये आप ये बात कर रहे हैं? चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कल की मुशावरत के मुतल्लिक़ ये बात ज़रूर कही है कि कल कोई ख़त्मी फ़ैसला जो है वो कर लिया जाएगा। तो ये उन पे मुनसर है, हमने तो उनको इख्तियार दिया हुआ है चौधरी परवेज़ लाई साहब को। अब चूँकि शुजात साहब खुद अपना मैदान में तशरीफ ले आए हैं, तो ज़ाहिर है कि उन्होंने फैसले करने हैं, जो भी फैसला करेंगे इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। कोई नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब के चौधरी साहिबान के साथ। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नो कॉन्फिडेंस की जहां जो है वो शोर मच रहा है, साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली जो हुक्मरान पार्टी है वो एन नो कॉन्फिडेंस से एक दिन पहले डी चौक में जो है वो जलसा करेगी। अब भाई साहब जरा आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताइए कि एक दिन पहले डी चौक में जो जलसा है इसका मकसद क्या है? ये ऑपोजिशन को कुछ मैसेजिंग करनी है या सामने कोई मैसेजिंग करनी है? अच्छा, पहले तो दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह आप बाकी लोगों को अब मौका देती हैं पूरी तरह बात करने का, मुझे भी बात दें ताकि इंटरप्शन ना हो। मैं चुप हूं। 3 लोग मुखालफत में बात करते हैं और आप भी थोड़ी सी मुखालिफ हैं, तो कम अज कम मैं हुकूमत का मौक़िफ़ जाने दें। ये जो मैंने कहा है कि चाय की प्याली में तूफ़ान है, ये अपने वजन से गिर रहे हैं। जरदारी साहब ने ये फरमाया, नवाज शरीफ ने ये फरमाया। मुझे एक MNA का नाम बता दें, जुर्रत करें, जिसने कहा हो कि मैं PTI में नहीं हूं, जुर्रत करें, नाम बताएं। PTI का एक आदमी भी इमरान खान को छोड़ के अगर चोरों की तरफ जाएगा तो वो अपना मुंह काला करेगा। एक तरफ चोरों का गुच्छा है जिनके ऊपर सर्टिफाइड पूरे खानदानों पे दर्जनों केसेस हैं चोरी के, और एक दूसरे के सामने खड़े होके वो गले फाड़ के एक दूसरे को चोर कहते हैं। तो पाकिस्तानी लोग को अंधे नहीं है, सबको पता है और MNAs को भी पता है कि मैं PTI छोड़ के नू लीग में जाऊं, जिनका लीडर नवाज शरीफ 3 दफा सजा याफ्ता, अदालत से भागा हुआ, इमरान खान से डरते हुए उसकी कांपें टांगती हैं, क्या वो टांगें कांपती हैं, और वो आगे मेरा लीडर बन जाएगा। पाकिस्तान में उसका कुछ भी नहीं है, लंदन में वो रह रहा है चोरी के फ्लैटों में धड़ल्ले से। मैं PTI छोड़ के इमरान खान जैसा साफ सुथरा लीडर छोड़ के नू लीग में घुस जाऊंगा, मुंह काला करूंगा। दूसरी तरफ जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब वहां से चले और यहां तक किसी एक जगह 2000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके। पंजाब में मैं चैलेंज करता हूं, एक सीट नहीं जीत सकते। इनको आप अहमियत दे रहे हैं, इनकी बातों को आप साथ मीडिया वाले मिलके तो एक माहौल बना रहे हैं जैसे ये कोई चैलेंज करेंगे। इनमें किसी में हैसियत है ही नहीं, ये चोरों का इकट्ठा है, इनको खुद पता है ये एक दूसरे पे हमला करेंगे। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान इज स्टैंडिंग टॉल। KP में हुकूमत, पंजाब में हुकूमत, GB में हुकूमत, कश्मीर में हुकूमत, पाकिस्तान में हुकूमत और बलूचिस्तान में हुकूमत। एक सिंध के एक टुकड़े में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और उसको हम मानते हैं। नून लीग तो वैसे ही फारिग है, मीम और शीम हो या ना हो वो इकट्ठे दोनों बैठते नहीं है। अब अगली बात, एक चीज अब मैं बोल लूं, सिर्फ एक चीज बोल लूं, इसलिए कर रहे हैं, एक चीज बोल लूं, इजाजत अगर आपने कहा, आपने बोल लिया ना, आपने कहा एक बंदा बता दें तो नदीम अफजल चंद अभी छोड़ के गए, उसके बाद परवेज खटक साहब के भाई जो हैं वो आपको छोड़ के जो है वो पीपल्स पार्टी में चले गए। ठीक है, आपने कहा एक नाम बता देना, आपने नाम बताया ना, आपने नाम इमरान खान के इलेक्टोरल कॉलेज में मुझे एक बंदा बताएं। मुझे बताइए कि परवेज खटक साहब के भाई क्यों चले गए फिर? मैंने MNA का पूछा ना। अच्छा ठीक, प्लीज टेल मी समबडी फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज। अच्छा ओके। अब सुने ना, मैं अब मुझे जवाब देने दें। इलेक्टोरल इस तरह के लोग आते भी हैं जाते भी हैं। नदीम अफजल चंद हमारे दोस्त हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन वो अपनी सीट हारे में इलेक्टोरल कॉलेज में से एक आदमी ने ना बयान दिया ना वो गया। अब आपने कहा जलसा क्यों करना है, बिल्कुल हम समझते हैं हम यहाँ पे अवाम की वजह से हैं। और जो बिलावल साहब ने फुसफुसा सा जलसा किया है इस्लामाबाद में,
یا باقی پنجاب میں پتہ چلے گا. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میلسی کا پروگرام دیکھ کے, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا لوور دیر کا پروگرام دیکھ کے, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جب حافظ آباد میں آپ پروگرام دیکھیں گے. لیکن ہم آپ کو, میڈیا کو, اور وہ لوگ جو کمزور دل ہیں جن کا خیال ہے کہ شاید چوروں کا اکٹھ ہو گیا ہے تو کوئی حیثیت بنے گی, ان کو جواب دینے کے لیے لاکھوں لوگ یہاں کھڑے ہوں گے پارلیمنٹ سے ملنا ہے طریقے سے اپنا اظہار. سنیں نا میری بات سنیں. ایک دن عوام اظہار یکجہتی کرے گی عمران خان پہ, اور اگلے دن انشاءاللہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گا کہ چور کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے, اور وہ آپ کو فیصلہ نظر آئے گا. لیکن ایک آخری بات سن لیں, ایک سفر عدم اعتماد کے بعد بھی شروع ہوگا. آپ دیکھیے گا یہ ایک دوسرے کو پھر چور کہیں گے, ایک دوسرے کو پھر دھرتی کا ناسور کہیں گے, پھر زر بابا اور 40 چور کہیں گے, اور یہ ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہیں گے. اور اگر پی ایم ایل کیو آپ کے ساتھ نہیں رہی تو کیا پھر سے ان کو ڈاکو اور ایم کیو ایم کو جو ہے وہ ٹیررسٹ کہیں گے؟ دیکھیں, ہم نے ایم کیو ایم کو, ہم نے کیو لیگ کو تب برا کہا تھا جب یہ مشرف کا ساتھ تھے. اس کے بعد کوئی کیو لیگ کو ہم نے پچھلے 5 سال کچھ نہیں کہا. اور یہ تو ہفتہ پہلے ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے جو آج اکٹھے بیٹھے ہیں. آپ کے ساتھ آ گئے تو وہ بھی ڈرائی کلین ہو گئے. شیخ رشید صاحب بھی جو ہے وہ چپراسی سے وزیر بن گئے, وہ ساری ڈرائی کلیننگ ہو گئی. لاکھوں کا جو مجمع آپ نے سجانا ہے, صرف 179 کا میجک نمبر ہے, وہاں پہ سجائے اور ختم کریں. چلیں کافی. جب یہ مشرف کے ساتھ تھے, جب مشرف کے ساتھ تھے تو ہم سارے جمہوری لوگ ان کو غلط کہہ رہے تھے. اب یہ سارے چھوڑ کے آگے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے ایک دفعہ نہیں پوچھا. آپ سنیں, میرا سوال ہے, میرا سوال شائستہ صاحبہ سے ہے کہ جب آج سے 2 مہینے پہلے بلاول نے کہا تھا کہ شریف خاندان سرٹیفائیڈ چور ہے, آپ کو وہ بات بھول گئی ہے؟ جب زرداری صاحب نے کہا تھا کہ دھرتی کا ناسور ہے نواز, تو بات بھول گئی ہے؟ میں صدیوں پرانے, سالوں پرانے بات نہیں کر رہا, میں دونوں مہمانوں کی بات کروں, دونوں مہمانوں سے جواب لوں گی. اب آپ نے اتنا ٹائم لے لیا ہے کہ بریک کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. اب نہ کمپلین کی جائے گا کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا. اب چھوٹی سی بریک لینی ہے, اس کے بعد پلوشا صاحبہ اور شائستہ صاحبہ سے پوائنٹ آف ویو لوں گی. اب بھائی صاحب آپ خوش ہو جائیں, سارا ٹائم آپ کے پاس چلا گیا. I will take a short break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شاہد صاحبہ, ادھر ڈی چوک میں تو جو ہے وہ جلسہ ہونے جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ جلسہ کریں گے. آپ ان کے ساتھ شامل ہوں گے اس جلسے میں؟ دیکھیں, اس وقت تو فار اے لارجر کاز ہم انڈیپینڈنٹ پارٹیز ہیں. یس, ہم الیکشن بھی ایک دوسرے کے مخالف لڑیں گے, بٹ اس وقت ہم جو ہمارا ایک کاز ہے نا وہ کامن, اور اس کاز کو ہم نے اچیو کرنا ہے. اور سب ایک ہے. دیکھیں, سیاست میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ دیکھیں, یہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ سفر تو اس دن کے بعد شروع ہوگا. میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہاں باسی, سفر شروع ہوگا ایک بار پھر. اس ملک کی خوشحالی کا, اس ملک کی ترقی کا, اس ملک میں جو کام ہو رہے تھے وہ پھر سے شروع ہوں گے انشاءاللہ. جو ایمرجنگ پاکستان تھا وہ انشاءاللہ پھر ابھرے گا, اس لیے وہ ہوگا. لیکن میرے بھائی سے ایک بات پوچھتے ہیں کہ ان کی اپنی صفوں میں اسمبلی کے فلور پر ان کے ہی ایک ممبر نے کہا تھا کہ اگر ان کو نام یاد نہیں ہے تو میں نام بھی یاد دلا دیتی ہوں کہ یہ جو فرنٹ لائنز ہیں نا ان کو ECL پہ ڈالو. اینڈ آئی وانٹ ٹو انڈورس دیم, کیونکہ جو انہوں نے معیشت کا حال کیا ہے ماریا, جو یہاں پہ جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو گیا ہے, اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے نا, اور پتہ لگنا چاہیے کہ کیا ہوا, کون مافیاز تھے. نہ ہمیں چینی کے مافیا کا پتہ, نہ آٹے کا پتہ لگا, نہ دوائیوں کا پتہ چلا, نہ رنگ روڈ کا پتہ چلا, نہ کسی چیز کا نہیں پتہ چلا. تو ایک دفعہ پتہ تو چاہیے. لوگوں کا حق بنتا ہے کہ آپ نے ان کے منہ سے نوالا چھین کے کس کو دیا اور کیوں دیا. اور ایک بات, میرا بھائی چور 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 کہہ رہا ہے, جن کو یہ سیاست سے نکال چکے تھے میاں نواز شریف کو, جن کا یہ سیاسی کریئر ختم کر چکے تھے, آج پوری سیاست کا محور لندن بنا ہوا ہے, میاں نواز شریف بنے ہوئے ہیں. اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ بھگوڑا یہ کہتے ہیں اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ اجازت سے گئے تھے, اور جو اس کی اگریمنٹ ہے وہ نکال کے پڑھیں. ان کی بورڈز بنے تھے, انہوں نے اجازت دی تھی. لیکن یہ یہی باتیں کرتے, ان کے 4 سال گزر گئے,
اور انہوں نے اپنے ہاں اٹس اے ڈفرینٹ، لیکن بہرحال ان کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے جھانکا نہیں، دوسروں کی فکر کرتے رہے، اور آج یہ ان کے اپنے اندر جو میں نے آپ کو پھر کہہ رہی ہوں، ان کی یہ حیران ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں، یا ان کو پتہ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے جب یوسف رضا گیلانی جیتے تھے تو نیازی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ ان لوگوں نے ووٹ دیا ہے، لیکن پھر بالکل میں ذرا پلوشا صاحبہ سے پوائنٹ آف ویو میں، پلوشا صاحبہ جو خورشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی نکلیں گے، تو یہ تو پھر لگ رہا ہے کہ تصادم کی طرف جان بوجھ کے جو ہے وہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ جانا چاہ رہی ہیں، تاکہ جس طرح شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگلے 10 سال کے لیے جو ہے وہ کوئی اور آ جائے اور آپ لائن میں کھڑے رہیں۔ کوئی نہیں آتا۔ دیکھیے ماریا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کے جلسے کی اتنی تکلیف ہے نہیں کہ اتنا چھوٹا جلسہ تھا، کچھ نہیں تھا، 2000 سے لوگ زیادہ نہیں تھے، تو پھر آپ اس کے مقابلے میں اتنے چھوٹے بے وقت جلسے کے مقابلے میں آپ کیوں سٹنگ حکومت اپنی سیٹ آف گورنمنٹ میں اپنے پارلیمنٹ کے سامنے، جہاں وہ لیڈر آف دا جو ہے ہاؤس ہے، اسمبلی ہے، وہاں اس کے سامنے کون سی حکومت ہے جو اپنے خلاف جلسہ کرتی ہے؟ مجھے یہ بتا دیجیے۔ یہ بوکھلاہٹ نہیں ہے تو، اور نہ صرف یہ کہ ایک بوکھلاہٹ ہے، کیونکہ بوکھلاہٹ میں ہمیشہ غلط فیصلے ہوتے ہیں، یہ انٹیمیڈیشن ہے، یعنی یہ اگلے کو اپنی طاقت سے، حکومتی طاقت سے، اب انہوں نے حکومتی طاقت کا ایک نمونہ دکھایا آپ کو پارلیمنٹ لاجز پہ حملہ کر کے، اس کے بعد اب یہ اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں انہیں یہاں بلا کر، انہیں ڈی چوک میں اس دن اکٹھا کر کے، جس رات عدم اعتماد جس سے صبح ہونی ہے اس سے ایک رات پہلے وہاں انہیں جمع کر کے لوگوں کو یہ جو ہے ہراساں کرنے کی ایک سازش ہے۔ اور اگر ایسا ہوگا تو ظاہر ہے وہ جماعتیں جن کے لوگ جائیں گے، اپوزیشن کی جماعتیں ووٹ دینے جا رہے ہیں، انہیں اپنے ممبران کو بحفاظت اندر پہنچانے کی ذمہ داری بھی ان کی ہے۔ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھیں گے کہ خان صاحب جو ہیں وہ وہی ٹریلر دہرائیں جو انہوں نے وہاں پارلیمنٹ لاجز میں کیا۔ لہٰذا اگر تصادم حکومت ہی چاہے، اور اس وقت لگتا یہ ہے کہ یہ سیاسی شہید بننے کے لیے چاہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر، آپ کے پاس اگلا دن ہوگا، نمبرز پورے کریں، آپ کے لوگ آئیں گے، ان کے لوگ آئیں گے، تصادم ہوگا، یقیناً تصادم ہوگا، آپ اس سے بچیں۔ نہیں دیکھیے، ہم تصادم سے بچ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے ممبرز کو ان کے آگے تو نہیں پھینک سکتے، ہمیں اپنے ایم این ایز کو اندر تو پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری تو ہماری ہے کہ ہمارے ممبر۔ لیکن شاہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی جلسہ کریں گے، اگر یہ بی چوک میں آ رہے ہیں تو ہم بھی جلسہ کریں گے۔ جو ہے وہ پاکستان نیشنل اسمبلی کے ہال میں بحفاظت، بغیر کسی جو ہے دھونس دھاندلی کے اور ڈر کے ڈراوے کے وہ اندر پہنچے اور اپنا جلسے کی تو ضرورت نہیں ہے، جہاں آپ کے بھی کارکنان آئیں، ان کے بھی آئیں، گتھم گتھا ہوں، پھر جو آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں اس طرف جو ہے چیزیں گامزن ہوں۔ ڈاکٹر ماریا، ہم کس دن گتھم، جہاں جب طاہر القادری صاحب آئے تھے، آپ کو یاد ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جی بالکل، کتنے دن تھے کیا ایک لاٹھی بھی چلی، ایک گملہ بھی ٹوٹا، ایک پتا بھی ٹوٹا، تو گتھم گتھا ہونے کی تو ہماری وہ ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ آپ ان سے پوچھیے نا کہ حکومت کو کیا ایسی مصیبت پڑی کہ اپنے ہی خلاف وہ جلسہ کرنے ڈی چوک میں آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب تو ہے کہ ہار مان چکے ہیں۔ آج پرویز مشرف جو وہ ان کے جو ساتھی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کے ساتھ تھے تو غلط تھے۔ ابھی پرویز مشرف اتنا غلط تھا، اس کا ریفرینڈم حلال تھا۔ پرویز مشرف عامر تھا تو اس سے 100 سیٹوں کے بھیک مانگنا جو ہے وہ حلال تھا، وہ ٹھیک تھا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ سروائیو پی ٹی آئی ہی کرے گی۔ ارے بھائی، پی ٹی آئی خود ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، آپ کیوں نہیں آتے؟ اچھا، میں ذرا عباس صاحب سے پوچھ لوں کیونکہ وقت کم ہے۔ عباس صاحب، کیا 12 مئی کا ری پلے تو نہیں ہوگا کہ ایک طرف سے حکومت آ رہی ہے، دوسری طرف سے اپوزیشن آ رہی ہے اور آپ آپس میں آ کے جو ہے وہ تصادم کی کیفیت ہی بنے گی؟ حکومت وقت آپ ہیں، بڑا فیصلہ آپ کو کرنا ہے، یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں، آپ جان کے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو؟ دیکھیں، ابھی پیپلز پارٹی نے پورا ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ہے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ اسلام آباد کے ڈی چوک میں آئے، جو ان کے پاس بیچاروں کے پاس اپنی کیپیسٹی تھی اس کے مطابق انہوں نے پروگرام کیا، وہ پروگرام کریں۔ یہ بہانے نہ بنائیں، ایم این ایز کا عدم اعتماد ایک دن بعد ہونی ہے اور آپ نے 172 ایم این اے لے کے آنا ہے، اور اس کے لیے ڈی چوک کا راستہ نہیں ہے، راستہ پیچھے سے جاتا ہے۔ نمبر 2، ہمارا جلسہ ہوگا ایک دن پہلے وہ ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ کے پاس کہاں سے بندے آئیں گے کہ آپ نے جو جلسہ کرنا تھا آپ کر چکے ہیں؟ تو یہ نہیں، آپ ساری باتیں کرتے ہیں
عوام جو ہے وہ اس سسٹم کا حصہ نہ بنے اور آپ کے ایم این ایز بنے. بالکل عوام آئیں گی پارلیمنٹ کے سامنے, احترام سے وہ اپنا مینڈیٹ شو کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ تھے اس سے 40 گنا لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. لوگوں کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کی بیساکھیاں یہ عوام ہے, جس عوام کے زور پہ عمران خان نہ صرف یہ 5 سال لگائیں گے, انشاءاللہ میسیجنگ کہیں اور ہو رہی ہے, اکثریت لیں گے. کئی میسیجنگ کہیں اور ہو رہی ہے. آپ جہاں مرضی میسیجنگ لیں اور جہاں مرضی میسیج جائے, میسیج میٹر نہیں کرتے. عمران خان ماریا ان کو میرے بھائی کو کرنے دیں, اس کے بعد ان کو موقع نہیں ملنا, اس کے بعد ان کا موقع ختم ہے. دیوار پہ لکھی ہوئی بات ہے کہ کر لیں جتنے مرضی جلسے کرنے, ٹائم ختم ہے, ٹائم از اوور. عباسی یور ٹائم از اوور. آپ نے اپنی بات کر لی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, یہ بات یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہیلمٹ پہن کے جانا ہے, عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم نے دکھانا ہے کہ ہمارے پاس ایم این ایز بھی ہیں, کس کو دکھانا ہے, کس کو دکھانا ہے عباس صاحب, کس کو دکھانا ہے عباس صاحب, کس کو دکھانا ہے, ڈر جاتے ہیں. صداقت علی عباس صاحب کس کو دکھانا ہے, کس کو پتہ نہیں, اپنے لوگوں کو دکھانا ہے, اپنے عوام کو دکھانا ہے, ان لوگوں کو جنہوں نے ایک ضمنی الیکشن انہیں جیتنے نہیں دیا, ان لوگوں کو دکھانا ہے. انفارچونیٹلی پروگرام کلوز کرنا ہے. پلواشا صاحب آپ کا بہت شکریہ, صداقت علی عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور چائے صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. تھنگز آر گیٹنگ ٹینس ان دا کیپٹل, اور ود ایچ پاسنگ ڈے چیزیں جو ہیں وہ مزید جو ہے وہ الجھتی جا رہی ہیں. ویل سی یو ٹمورو. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.